अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, रिपोर्टिंग में तसद में आपको खुश आमदीद। नाज़रीन, आज साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के प्रिंसिपल सेक्रेटरी आज़म खान जो हैं वो काफ़ी अरसे बाद इमरान खान साहब के आमने सामने हुए और आज उन्होंने इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ एक बयान भी जो है वो रिकॉर्ड कराया। और जब वो बयान रिकॉर्ड कराने लगे थे तो इमरान खान साहब जो हैं उन्होंने कहा कि आज़म खान, आप कुरान मजीद पर हाथ रख कर जो है वो हल्फ दें और उसके बाद मेरे ख़िलाफ़ जो है वो बयान दें। और उसके बाद क्या हुआ और उन्होंने अपने बयान में क्या कहा, इसकी आपको तफसील बताएंगे। लेकिन अभी तक अगर आपने ये चैनल रिपोर्टिंग विद असद सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। नाज़रीन, आज साइफ़र केस की समाअत थी। बड़ी तेज़ी के साथ ये केस जो है वो कंक्लूड किया जा रहा है। जैसे बाकी जो दीगर केसेस हैं उनमें भी डे टू डे प्रोसीडिंग होती है, यानी कि रोज़ाना की बुनियाद पर समाअत की जा रही है। साइफ़र केस की भी जो है वो समाअत की जा रही है। इस्लामाबाद की मुख्तलिफ़ जो अदालतें हैं, जिनमें एहतसाब अदालत है, जिसमें ख़ुसूसी अदालत है साइफ़र की। ये मैं आपको बताता चलूँ कि जो साइफ़र की अदालत के जज हैं, इनके पास असल चार्ज जो है वो इंसाद दहशतगर्दी की अदालत का है, जहाँ पर वो कम दिखाई देते हैं। लेकिन साइफ़र की जो अदालत है, यहाँ पर वो रोज़ आते हैं। शायद उनके ख़्याल में जो साइफ़र है वो एक नेशनल सिक्योरिटी का मामला है और जो दहशतगर्दी है ये एक सानवी मसला है। और इसके साथ साथ जो एहतसाब अदालत के जो जज हैं मोहम्मद बशीर, उनके पास अगरचे 3 अदालतों का चार्ज है, बड़ी भारी जिम्मेदारी है उन पर, लेकिन उसके बावजूद वो भी बड़ी बाकायदगी के साथ जो है ये केसेस जो है एक तोशा खाना का और एक 190 मिलियन पाउंड करप्शन केस उसकी जो है वो समाअत कर रहे हैं। इनके साथ साथ जो सीनियर सिविल जज हैं कुदरतुल्लाह, वो भी उनकी अदालतों के अगर केसेस देखे जाएँ तो कई हज़ारों में, लेकिन वो भी जो है वो जो इद्दत का केस है उसके लिए बहुत लंबा सफ़र करके, तकरीबन 1.25 घंटे का सफ़र है, वो तय करके अडयाला जेल आते हैं और जाते हैं। वो भी तकरीबन हफ्ते में 3-4 दिन वो भी अडयाला जेल पहुँचे होते हैं। तो आज हम बात कर रहे थे जो आज़म खान हैं, जो कि साबिक़ जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी हैं इमरान खान साहब के। जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी का ओहदा होता है बड़ी अहमियत का हामिल होता है, बड़ा पावरफुल ओहदा होता है ये, और एक ऐसे शख्स को दिया जाता है जो कि बहुत ही ज़्यादा काबिल एतमाद होता है वज़ीर आज़म के लिए। और जो आज़म खान साहब हैं उनके पास जो बेपनाह पावर्स थी, जिस तरह फवाद हसन फवाद थे, वो नवाज़ शरीफ जो हैं जब वज़ीर आज़म थे उनके दौर में एक डिफेक्टो वज़ीर आज़म थे, और जो उस वक्त MNA से बल्कि वज़ीर भी जो हैं उनको भी नवाज़ शरीफ साहब से मिलने के लिए पहले फवाद हसन फवाद जो हैं उनकी मंजूरी लेनी पड़ती थी। तो इससे आप अंदाज़ा लगाएं कि ये ओहदा जो है ये कितना पावरफुल होता है। आज़म खान जो है वो तो वज़ीरों और मशीरों को भी खातिर में नहीं लाते थे, और इमरान खान साहब जो हैं वो जो उनके मशवरे होते थे, जो उनकी सजेशंस होती थी, उस पर मिनोअन अमल करते थे। और जब ये साइफ़र का मामला उठा तो उस वक्त भी जो आज़म खान है वो उनके साथ साथ रहते थे, लेकिन बाद में कुछ इस तरह से हुआ कि आज़म खान साहब जो है वो 1 माह के लिए लापता हो गए, और उनकी गुमशुदगी की जो पिटीशन है वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में भी दायर हुई और उसकी समाअत चल रही थी। तो एक दिन अचानक जो है वो आज़म खान साहब जो है वो नमूदार होते हैं और कहते हैं कि वो तो अपने एक दोस्त के यहाँ गए हुए थे और अपनी मर्ज़ी से गए हुए थे, और उसके बाद अचानक उनका एक बयान जो है वो भी मंज़र आम पर आ गया। तो आज़म खान साहब जो उन्होंने अपने बयान पे सारी ज़िम्मेदारी जो है वो इमरान खान साहब उन पर डाली और शाह महमूद कुरैशी पर डाली। और जो आज़म खान जो है वो इस साइफ़र केस में एक स्टार विटनेस है। उन्होंने ये कहा कि इमरान खान जो है उन्होंने साइफ़र गुम कर दिया। ये जुमला नहीं है बल्कि ये एक चार्जशीट है, क्योंकि ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट में एक ऐसा डॉक्यूमेंट जिस तरह साइफ़र होता है उसको गुम करने का मतलब ये है कि आपने इस ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की ख़िलाफ़ वर्जी किया और उसकी बड़ी संगीन सज़ा है। और उसमें जो है अभी 15 गवाहान के जो है बयानात रिकॉर्ड हो गए हैं। आज जब आज़म खान जो है वो अदालत में पेश हुए तो उस वक्त जो इमरान खान साहब हैं वो भी रोस्ट्रम पर आए और उन्होंने कहा कि आज़म खान, आप कुरान मजीद पर हाथ रख के हल्फ लें कि आप जो कहेंगे वो सच कहेंगे और आप इस पर
جو اپنا بیان ریکارڈ کرائیں گے وہ قرآن مجید پر ہاتھ رکھ کر اپنا بیان ریکارڈ کرائیں۔ تو جس پر ایک درخواست بھی جو ہے عمران خان صاحب کی جو لیگل ٹیم ہے انہوں نے دائر کی، اور جس میں یہی استدعا کی گئی تھی کہ اعظم خان صاحب جو ہے ان سے جو حلف لیا جائے تو وہ قرآن مجید پر حلف لیا جائے۔ لیکن یہ جب درخواست جج صاحب کے سامنے لگی تو انہوں نے اس پر برا منایا۔ انہوں نے کہا کہ یہ ہم سب مسلمان ہیں، ہم قرآن مجید پڑھتے ہیں اور اس پر عمل بھی کرنے کی کوشش کرتے ہیں، تو اس قسم کی درخواست نہ لکھی جائے۔ لیکن اس کے باوجود عدالت نے قرآن مجید جو ہے وہ منگوایا، اور اعظم خان صاحب نے انہوں نے قرآن مجید کو چوما اور پھر اس کے بعد جو ہے اس پر حلف لیا، اور انہوں نے پھر جو ہے وہ باتیں بتائیں کہ کس طرح سے سائفر آیا۔ اور جب سائفر آیا تو اس وقت شاہ محمود قریشی جو ہیں انہوں نے اس سابق وزیر اعظم عمران خان کو پہلے ہی مطلع کر دیا تھا کہ یہ اس قسم کا کوئی دستاویز جو ہے وہ آئی ہے۔ انہوں نے کہا کہ جب میں نے عمران خان صاحب کو یہ بتایا تو انہوں نے کہا کہ مجھے اس بارے میں علم ہے۔ انہوں نے کہا کہ جو ہمارے اندرونی معاملات ہیں اس میں یہ مداخلت ہے، اور اس کے بعد پھر جو اعظم خان کہتے ہیں کہ میں نے یہ کہا کہ یہ وزارت خارجہ میں اس حوالے سے کوئی فارمل میٹنگ کریں، لیکن جو عمران خان صاحب انہوں نے بنی گالہ میں ایک میٹنگ کی جہاں پر سائفر جو ہے وہ پڑھ کر سنایا گیا۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ اس وقت عمران خان صاحب جو انہوں نے ایک سائفر کی کاپی لی، جو کہ ایک کاپی ان کو آئی تھی تھرو پراپر چینل، اور پھر وہ کاپی انہوں نے واپس نہیں کی۔ اور انہوں نے یہ کہا کہ اس کے بعد جب بنی گالہ میں میٹنگ ہوئی اس میں یہ کہا گیا کہ یہ فیڈرل کیبنٹ میں یہ معاملہ لے کے جایا جائے۔ فیڈرل کیبنٹ نے کہا کہ یہ معاملہ نیشنل سیکیورٹی میں لے جایا جائے، جہاں سے یہ فیصلہ ہوا کہ جو امریکی حکومت ہے اس کے خلاف ایک ڈیمارچ یعنی کہ مذمت جو ہے وہ جاری کی جائے۔ اور اس میں پھر انہوں نے یہ بھی کہا کہ جب سائفر واپس نہیں آیا، جو کہ رولز آف پروسیجر میں جو واپس آنا چاہیے، تو انہوں نے متعدد بار ملٹری سیکٹری اور جو دیگر سٹاف ہے اس سے کہا کہ یہ سائفر جو ہے دیکھیں کہاں پہ ہے، لیکن وہ واپس نہیں ملا۔ اور جب تک انہوں نے آفس میں رہے وہ یہ تقاضا کرتے رہے لیکن نہیں ملا، اور ان کے بعد انہوں نے کہا کہ مجھے نہیں معلوم کہ سائفر کہاں ہے۔ یہ بات جو ہے وہ انہوں نے آج عدالت میں بتائی ہے۔ آج جب جو عمران خان بھی وہاں پر موجود تھے، عمران خان کے لیے یہ ایک بیک سٹیبنگ ہے کہ ان کا ایک انتہائی قابل اعتماد ملازم جو پرنسپل سیکرٹری تھا، جس کو انہوں نے مختلف سیکٹریوں میں سے کوئی تقریباً 50 سیکٹریوں میں سے منتخب کیا کہ وہ پرنسپل سیکرٹری بنے، اس نے ان کے خلاف ہی بیان دے دیا۔ عمران خان صاحب جو ہے کل انہوں نے کہا کہ سافٹ ویئر اپڈیٹ جو ہے وہ پاکستان میں زوروں پر ہے، لوگوں کو اٹھا لیا جاتا ہے، ایک ویگو ڈالا کھڑا کر دیا جاتا ہے، اس کے بعد ان سے جو چاہیں جو ہے وہ بیانات لے لیں۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان کی صورتحال جو ہے وہ ایک میانمار جیسی ہے، میانمار جس کو برما بھی کہا جاتا ہے، جہاں پر کوئی ہیومن رائٹس نہیں ہے۔ تو اب یہ سائفر کیس میں 15 گواہان جو ہیں انہوں نے اپنے بیانات قلم بند کرا دیے ہیں۔ آگے کیا ہوگا اس کی بھی ہم آپ کو تفصیلات بتائیں گے۔ اب تک کے لیے اتنے، ہمارے ساتھ رہنے کا شکریہ۔ اللہ حافظ۔